يقول واطلب صفاء القلب واستنارته في 3 أمور: يصفو وينور قلبك. إيش هي؟ قراءة القرآن بالتدبر والترتيل. خذ لك نصيب من القرآن اليوم والليلة، واجعل منه شيئا في القيام في الصلاة، فإن كان في الخلوة فهو أفضل. وتدبر بالتدبر والترتيل. الله الله الله. قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر لابن أخته عبد الله بن يحيى: رأيت البارحة بيوت المسيلة، قريتهم التي هم فيها، مرتفعة، ولكن رأيت بيتك فوق البيوت كلها، والغرفة اللي أنت فيها فوق البيت، فما صنعت في بيتك. فقال: ما صنعت فيه لأن ما علمتمونا من النيات في البناء والمقاصد نويناها وقصدناها ورتبناها وتحرينا في المال من الحلال، ونوينا فيه ما علمتمونا من إكرام الضيف وإيواء الأهل والأرحام وعقد المجالس إلى غير ذلك. ثم إني في كل غرفة من غرف البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة، من قيام، وفي كل درجة من درج البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة، في الدرج وفي الغرف. أما غرفتي التي أنا فيها ختمات كثيرة. قال: لهذا رأيت بيتك فوق البيوت وغرفتك فوق، ارتفعت بالقرآن. فهكذا عملوا الآن. بعض الناس يبني بيت ما ختمت فيه ختمة سنة كاملة، بعض غرفه ما قري فيها قرآن أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هكذا بيوت المؤمنين. يقول النبي: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. قال: قراءة القرآن بالتدبر والترتيل، هذا أول ما تطلب به صفاء القلب واستنارته. والثاني الذكر لله مع الأدب والحضور. الذكر لله مع الأدب والحضور هو الضبط على أذكار الخلاصة مع الأدب والحضور. أسبوع واحد والنور يشرق في قلبك، كان مع أدب وحضور، مع أدب وحضور. الذكر لله مع الأدب والحضور. والثالث القيام من الليل بقلب منكسر وجوارح خاشعة. ففي هذه الثلاثة تحصل صفاء القلب واستنارته. واستعين على هذه الثلاثة بثلاثة تيسر لك القيام بها. إيش هي؟ تخفيف المعدة من الطعام فتترك الشباع وكثرة الأكل، ومجانبته الغفلة من الأنام، فإن سماع الكلام السيء ومجالسته القلوب الغافلة تثقلك، تصعب عليك التدبر، تصعب عليك الحضور في الذكر، تصعب عليك القيام من الليل. ولذا رأيت في بدنك تثاقلا عن العبادة، تكاسلا عن الطاعة، فاعلم أنك خضت فيما لا يعنيك. جلست تحد من أهل الغفلة وتكلمت فيما لا يعنيك، تتثاقل عن العبادة، تتكاسل. لهذا قال: استعين عليها بتخفيف المعدة من الطعام ومجانبتها الغفلة من الأنام. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والتفرغ من أشغال دار الانصرام، يعني ما لا تحتاج إليه من أشغال الدنيا وكل ما لا يعنيك فيها ولا يفيدك ولا ينفعك. فبهذا تحصل صفاء القلب واستنارته. أكرمنا الله وإياكم بذلك. سار بنا مسار الأصفياء المنقين المنورين، وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mahmuda. Saya akan menjelaskan ulang terkait dengan ceramah Al-Habib Umar bin Hafiz, yang mana beliau menerangkan tentang hal-hal yang bisa membersihkan hati. Beliau menerangkan bahwa kita bisa mendapatkan cahaya dalam hati dengan 3 perkara.
Dengannya hatimu akan menjadi bersih dan bercahaya. Yang pertama, yakni membaca Al-Quran dengan tadabbur atau penghayatan dan tartil. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran pada siang dan malam hari. Bacalah juga Al-Quran saat berdiri di tengah sholat, dan jika dilakukan secara menyendiri maka itu lebih baik supaya lebih menghayati. Membaca dengan penuh tadabbur dan tartil. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir berkata pada keponakannya, yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, "Kemarin aku melihat rumah-rumah di kota Masilah atau tempat mereka tinggal, yaitu naik ke tempat tertinggi, namun aku melihat rumahmu berada di atas semua rumah itu, dan kamarmu bahkan naik lebih tinggi di atas rumahmu. Apa yang sudah kamu lakukan di rumahmu?" Kemudian dijawablah oleh keponakannya, "Aku tidak melakukan apapun kecuali niat membangun rumah yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan kami mencari uang dengan halal. Kami juga melakukan seperti yang engkau ajarkan, seperti memuliakan tamu, menyambung tali silaturahmi, mengadakan majlis-majlis, dan lain sebagainya. Kemudian pada setiap kamar yang ada di rumah, di dalamnya aku pernah menghatamkan Al-Quran sambil sholat. Dan pada setiap anak tangga yang ada di dalam rumah, maka aku pernah menghatamkan Al-Quran di atasnya. Dan pada anak tangga dan di dalam kamar-kamar. Sedangkan kamar tempat aku tinggal, maka aku sudah banyak menghatamkan Al-Quran di dalamnya. Itulah mengapa aku melihat rumahmu berada di atas semua rumah, dan kamarmu berada di atasnya lagi. Menarik tinggi karena Al-Quran. Sebagian orang membangun rumah, namun dalam setahun belum pernah sekalipun menghatamkan Al-Quran di dalamnya. Pada sebagian kamar sama sekali belum pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Keadaan rumah kaum mukmin tidak seharusnya seperti itu. Nabi bersabda bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya maka akan terlihat oleh penduduk langit, sebagaimana bintang terlihat oleh penduduk bumi. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tartil, inilah hal yang pertama yang dapat membersihkan hati dan menerangkannya. Yang kedua yakni zikir kepada Allah dengan adab dan menghayati. Lazimkanlah berzikir dengan adab dan khusyuk. Hanya dalam 1 minggu dan cahaya akan masuk ke dalam hatimu. Namun harus dengan adab dan khusyuk. Zikir kepada Allah dengan adab dan khusyuk. Yang ketiga yakni adalah melakukan sholat malam dengan hati dan anggota badan yang menunduk. Ketiga hal ini akan membersihkan hati dan meneranginya. Dan perkuatlah ketiga hal ini dengan faktor pendukung lainnya supaya memperlancar dalam melakukannya. Dengan apa? Yang pertama, dengan tidak makan banyak. Tinggalkanlah makan banyak dan terlalu kenyang, dan menjauhi orang-orang yang lalai, karena duduk dengan orang-orang yang tidak baik dan lalai hatinya akan memberatkanmu untuk bertadabbur, memberatkanmu untuk khusyuk ketika zikir dan melakukan salat malam. Jika badanmu terasa berat dan malas untuk beribadah, maka ketahuilah bahwa kamu telah mengambil sesuatu yang tidak layak bagimu. Duduk bersama orang-orang lalai dan membicarakan hal yang tidak pantas, maka itu akan membuatmu berat dan malas melakukan ibadah. Karena itu, di sini disebutkan, ini dapat dibantu dengan makan tidak terlalu banyak dan menjauhi orang-orang yang lalai. Jika bertemu dengan orang yang melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka ia berlalu dengan menjaga kehormatan diri.
dan menjauhi hal-hal yang tidak penting dari kesibukan terhadap urusan duniawi yang tidak penting dan juga tidak bermanfaat bagimu. Dengan itu, maka hati akan menjadi bersih dan bersinar. Semoga kita diberikan takdir oleh Allah untuk bersama dengan orang-orang terpilih, dengan orang-orang yang bercahaya hatinya, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Mungkin dan semoga kita semua dipermudah dalam membersihkan diri kita, membersihkan hati kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.